खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ हमारा प्रोग्राम देखते हैं और कलाम खुदा में से गहरी और अमीक बातें सीखते हैं और बरकत पाते हैं। और हमारी सारी टीम की यही कोशिश है, काविश है कि अपने नाज़रीन को कलाम खुदा से मुतारिफ कराया जाए। इसीलिए आपकी खिदमत में बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई एतबार से तरक्की करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी आज का जो हमारा मौजू है वो है खुदा मुक़द्दसीन के हमरा। यानी खुदा जो है वो मुक़द्दसों के साथ है, रास्तबाजों के साथ है और हमेशा साथ रहता है। इस ताल्लुक़ से हम सीखेंगे और ये इंतहाई बाइस बरकत मज़मून है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप इससे बड़ी बरकत पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से सीखें तो सबसे पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ जिन्होंने मैं आज ज्वाइन किया है ताकि हमें कलाम खुदा में से सिखाएं। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब पास्टर मुनीर पूल साहब, जिनका ताल्लुक़ क्राइस्ट चर्च कसूर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है हमें सिखाने के लिए कि खुदा किस तरह मुक़द्दसों के साथ रहता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब एल्डर निशाद यंग साहब, और इनका ताल्लुक़ भी क्राइस्ट चर्च कसूर से है और खुदा के खादिम तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें सिखाएं कि किस तरह खुदा मुक़द्दसों के साथ रहता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर सुलेमान हयात साहब, जिनका ताल्लुक़ लिविलियन मेमोरियल चर्च कसूर से है और खुदा के खादिम तशरीफ़ लाए हैं हमें सिखाने के लिए कि खुदा किस तरह हमारे साथ रहता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी रफ़ीक सलीम साहिब, और इनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च कसूर से है और खुदा के खादिम तशरीफ़ लाए हमें सिखाने के लिए कि खुदा किस तरह हमारे साथ रहता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ़, और इस वक्त हम स्टूडियो में यानी शेहुब्रा में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे मेहमान कसूर से चलकर हमारे दरमियान आए हैं और ये सिखाने के लिए, बताने के लिए कि खुदा हमारे साथ है। और ये एक फ़ासला है और एक लंबा फ़ासला तय करके हमारे दरमियान पहुँचे हैं। और आपसे गुजारिश है कि जब तक खुदा के खादिम हमें कलाम खुदा में से सिखा रहे हैं तो बड़े ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ कलाम खुदा को सीखें ताकि आप बरकत पाएँ। तो हम सीखने जा रहे हैं कि खुदा मुक़द्दसीन के हमरा, यानी खुदा मुक़द्दसों के साथ रहता है। इस ताल्लुक़ से हम सीखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम कलाम खुदा में से तिलावत करें। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा यशुआ की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा हम पढ़ेंगे। और तिलावत पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब पादरी सुलेमान हयात साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। कलाम खुदा में से हम सुनेंगे अहदनामा अव्वल में से मुक़द्दस योशुआ की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। कलाम खुदा की तिलावत और समात पर बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें ताकि हम कलाम खुदा को समझ सकें। खुदा में समझ की रूह अनायत करे। और दुआ के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब एल्डर निशाद साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस कदूस प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद पाक खुदा, आज के दिन के लिए जो खुदावंद पाक खुदा तूने हमें ये दिन दिया ताकि खुदावंद हम तेरे साथ अपना वक़्त गुजारें।
ताकि खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम की बातों को सुनकर खुदावंद हम बड़ी बरकत पाएं। खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम के लिए दुआ करते हैं, पादरी साहब के लिए जो आज का कलाम हमें देने को है। खुदावंद पाक खुदा ये सारी रूह ज़मीन की कलीसिया के लिए बरकत का बायस हो। यीशु मसीह नासरी के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो नाज़रीन, आज हम कलाम खुदा में से सीखने जा रहे हैं खुदा मुक़द्दसीन के साथ, रास्तबाजों के हमरा। पूरी किताब मुक़द्दस हमें बताती है, सिखाती है कि किस तरह खुदा मुक़द्दसों के साथ रहा, और सिर्फ अच्छे हालात में नहीं, बल्कि जब ऐसे हालात थे जो इंसानी नुक्ता निगाह से बिल्कुल उनके मुखालिफ थे, यानी जेलें थी, कैदें थी, मुसीबतें थी और दुख थे, ताहम खुदा उनके साथ रहा। तो खुदा आज भी हमारे साथ है। खुदा के खादिम आज हमें तफसील के साथ सिखाएंगे कि खुदा किस तरह हमारे साथ रहता है। सो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर मुनीर फूल साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि खुदा मुक़द्दसों के साथ है। जी पादरी साहब। शुक्रिया पादरी साहब इस अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। आज इस अच्छे वक्त में जो खुदावंद ने दिया कि वो जो वादों का सच्चा खुदा है, और जब वो अपने लोगों के साथ रहने का वादा करता है तो वो ज़रूर हर हालत में अपने लोगों के साथ रहता है। सो आज जिस हवाले को खुदा के खादिम ने तलावत किया है, हम यशवा की किताब में उसके पहले बाब की 9वीं आयत को देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा, चुनीदा बंदा यशवा के साथ ये वादा किया कि क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। सो बेशक खुदा अपने बंदा यशवा को इस हालत में हौसला अफजाई दे रहा है। खुदा चाहता है कि जिस तरह वो अपने बंदा मूसा के साथ रहा, और खुदा का बंदा मुक़द्दस मूसा खुदा के साथ चलता रहा, और खुदा ने उसे बड़ी फतवात बख्शी। वो बनी इसराइल को ग़ुलामी के घर से यानी मिस्र से निकाल लाया, और ये खुदा ही की हजूरी और उसी की मौजूदगी थी कि वो अपने बंदा के साथ था, अपने लोगों के साथ था, और वो उसे ग़ुलामी के घर से निकाल लाया। और फिर देखते हैं कि जब खुदा का बंदा मुक़द्दस मूसा 40 साल बियाबान में उनकी क़यादत करता रहा, रहनुमाई करता रहा, तो इस दौरान में हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों के साथ नज़र आता है कि ना ही उनके कपड़े फटे, ना ही उनकी जूती टूटी। जी बिल्कुल। और खुदा ने उनको किस तरह से संभाला, और दिन के वक्त बादल के ज़रिए उन पर साया किया, और रात के वक्त खुदा ने उन्हें आग के स्तून के ज़रिए रहनुमाई बख्शी, रोशनी बख्शी। सो बेशक हम इस हकीकत को खुदा के कलाम में सीखते हैं कि खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहने वाला है। और फिर जब खुदा का बंदा मुक़द्दस मूसा खुदावंद में सो गया, तो फिर हम देखते हैं कि यशवा जो खुदा के बंदा मुक़द्दस मूसा के साथ होता था, उसका जानशीन था, खुदा ने उसे खड़ा किया कि बनी इसराइल की वो क़यादत करे, और बाकी जो सफ़र रह गया है उसमें वो लोगों के आगे चले और उन्हें वादा की गई सरजमीन में पहुँचाए। सो खुदा अपने बंदा यशवा से हम कलाम होता है कि तू बेदिल ना हो, हौसला रख, जैसे मैं अपने बंदा मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूँगा। और आगे हम देखते हैं कि जो हिस्सा रह गया था उसमें दरिया यरदन को पार करना था, और फिर यरीहो को, आई के इलाके को, और फिर वो वादा की गई सरजमीन में यानी मुल्क कनान में पहुंचने को थे। इस दौरान में खुदा अपने बंदा यशवा को ये तसल्ली देता है कि वो किसी तरह से भी बेदिल ना हो। मैं हर मामले में साथ हूँगा और किसी भी चीज़ की कमी ना रहने दूंगा, बल्कि
جو گزرا وقت ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ میں کس طرح اپنے بندہ موسیٰ کی رہنمائی کرتا رہا، میں تیری بھی رہنمائی کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یشوع بھی اسی طرح رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح کہ مقدس موسیٰ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو دریائے یردن ہے اس پانی کو روکا گیا اور پھر اس کے لوگ گزرے اور سب نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یریہو جو ناقابل تسخیر، خیال میں یہ وہ بھی سائن ہو سکتا ہے جب خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے بحر کلزم سے لوگوں کو نکالا، جی اور یہاں بھی ایک بحر آگے تو خدا نے وہی سائن دیا کہ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوں۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے بحر کلزم میں سے گزرنے والے دریائے یردن میں سے بھی گزر رہے ہیں، جی بالکل، اور یہاں وہ بات خداوند کی پوری ہو رہی ہے کہ جس طرح میں اس کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ ہوں۔ تیرے سے اور پھر اس کے بعد یریہو کو دیکھتے ہیں کہ یریہو ناقابل تسخیر وہ علاقہ، وہ شہر، لیکن یریہو کی دیواریں گر گئیں اور خدا کی فتح اس کے لوگوں کو ملی، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم یشوع کی زندگی میں جہاں جہاں اس کا پاؤں کا تلوا ٹکا، خدا نے وہ جگہ ان کو دی، اور یہ خدا کے ساتھ ہونے کا واضح ثبوت رہا۔ میں پادری صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ماضی میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، جی ٹھیک ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں پر یہ واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ میں وعدوں کا سچا خدا ہوں، جی ٹھیک ہے، اور میں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرنا جانتا ہوں۔ جی بالکل، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ بڑی تسلی کا پیغام ہے۔ کبھی کبھی حالات جب بگڑتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا کہاں گیا ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے، کیا خدا ہمارے ساتھ تو نظر نہیں آ رہا؟ ہم جس کڑے وقت میں سے گزر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے منہ پھیر لیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، سو یہ ہمارا اپنا انالیسز ہو سکتا ہے۔ لیکن جب خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر وہ ساتھ ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، اور جب وہ آئے تو ان کا نام ایمانویل اس لیے رکھا گیا کہ خدا یہ بتائے کہ میں ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اور پہلی جو پیشن گوئی پوری ہوئی جو متی کی انجیل میں ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ سو خدا تو بیان کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، اور اس نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا ہے چونکہ بنی اسرائیل کی جو صورتحال اس وقت ہو چکی تھی، جب رومی سلطنت نے ان پر تسلط قائم کر لیا اور حکومت قائم کر لی، تو بنی اسرائیل یہی سوچتے تھے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے جو نام دیا ہے، اس سے خدا ان کو پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں ان کو چھڑانے والا ہوں۔ اور خدا یہ بائبل کا وہی تسلسل ہے جی کہ جس طرح خدا عہد عتیق میں مقدسوں کے ساتھ رہا، جی عہد جدید میں بھی وہ خدا کا ساتھ ہونے حاصل ہے۔ بے شک ہم خدا یسوع کی تعلیمات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور پھر خدا یسوع مسیح کا زیتون کے پہاڑ پر جو وعدہ ہے جاتے ہوئے، جب وہ اپنے شاگردوں سے جدا ہو رہے ہیں تو کیا وعدہ انہوں نے کیا کہ میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ حقیقی ایمانویل جو نام کا ایمانویل نہیں ہے، وہ کام کا ایمانویل ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ بے شک آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر کے حالات جو بگڑ، تو یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو وہ خدا کی ذات ہے۔ بے شک اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ یسوع مسیح ایک نبی، پیغمبر، رسول سے بڑھ کر ہے۔ بے شک یعنی کسی نبی نے میرے خیال میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، نبی اور جہاں بھی تو کچھ احکامات کہتے تھے خدا نے دیے، اس پہ عمل کرو۔ جی میرے خیال میں یہ بائبل کا پہلا دعویٰ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جی پار سب کہہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ آج بھی ویسے ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے کہے گئے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، میرے لیے جمع ہوں، میں ان کے بیچ میں ہوں، ان کے ساتھ ہوں۔ اور بے شک خدا جو عہد عتیق میں نظر آتا ہے، جو عہد اول ہے،
اس میں وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں، چونکہ جب بیابان میں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو 3 خیمے مشرق کی طرف، 3 جو قبیلے ہیں وہ مغرب کی طرف، اور 3 قبیلے شمال کی طرف، اور 3 ہی قبیلے جنوب کی طرف ہوتے، لیکن درمیان میں جو کھلا علاقہ تھا اس میں خیمہ تھا، خیمہ اجتماع. اور خدا بیابان میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ ازل سے، شروع سے ہی اپنے لوگوں کے بیچ میں رہنے کو ترجیح دینے والا، ٹھیک ہے. اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے والا، ساتھ رہنے کا متمنی ہمارا خدا اپنے بیٹے کے وسیلے اپنے لوگوں کے بیچ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے. جی جی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی، مسیح یسوع کے زمانے میں بھی، اور پھر ہم جو فیوچر ہے، ہمارے پاس مکاشفہ کی کتاب ہے. جی جی. میں سادہ لفظوں میں کلیسیا پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، اور اس کی بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کہ اس وقت ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا، نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا، نہ درد. اور خدا آپ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. یہ وعدہ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں. سو یہ بات سچ ہے کہ ماضی میں بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، حال میں بھی ساتھ ہے، اور فیوچر میں بھی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہی تو وہ پیغام ہے جو میرے اور آپ کے آقا مسیح یسوع دنیا میں لے کر آئے. جی جی. اور ان کا نام بھی ایمینوئل رکھا گیا. ان کی تعلیم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوں. اور ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں جو 7 کلیسیاں، بہت خوبصورت جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے. کچھ لوگوں کو یہ تحفظات ہوتے ہیں کہ جی یسوع مسیح ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، پیغمبر ہے، اس طرح جی باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں. تو یہ تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ دیکھیں نا، خدا نے خود اس نام دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ بڑا ہی خوبصورت تصور ہے، اور بہت باعث برکت ہے. جی کریے پلیز. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کرے کہ میں تمہارے درمیان ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. آمین. اور خدا اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اور وہ ان کے گناہوں سے دھوتا ہے تاکہ رفاقت جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. چونکہ خدا سے جدائی کی جو وجہ تھی وہ گناہ ہی تھا. اور باقی عدن میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا جو عرصے سے آدم کے ساتھ رفاقت رکھنے والا، ٹھنڈے وقتوں میں اس کے ساتھ باتیں کرنے والا، رفاقت رکھنے والا، لیکن گناہ کے سبب سے جدائی آئی. تو گناہ ہی کو دھونے کے لیے خدا کا بیٹا آیا، جو رکاوٹ تھی اور جس سبب سے رکاوٹ آئی رفاقت میں، اسے دور کیا ہے. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، وہ جہان کے گناہوں کا فدیہ دے کر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا. تو وہ اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ رفاقت بحال ہو اور ہم خدا کے ساتھ ہوں، خدا ہمارے ساتھ ہوں. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں عہد عتیق میں سے، عہد جدید میں سے، حوالہ جات سے یہ ثابت کیا کہ کس طرح خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، آج بھی ساتھ ہے، اور ہمیشہ ساتھ رہے گا. تو ناظرین، خدا کے خادم نے کتاب مقدس میں سے باحوالہ یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے، ان کے بیچ میں چلتا ہے. بھلے کبھی ہماری انسانی نگاہ دیکھ نہیں سکتی، تاہم خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے. ہم مزید سیکھیں گے. اور آج کے ہمارے اگلے جو مہمان ہیں ایلڈر نشاد صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جی ایلڈر صاحب. خدا جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. خدا کا وعدہ ہے. خدا نے انسانیت سے یہی وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. اور خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے. اس کے سب وعدے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہے. تو ہم اپنی زندگی میں یہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ خداوند کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ رہتے ہیں. کبھی ہم پہ
अगर कोई मुसीबत आती है तो वो खुदावंद ने ही उसको हल करना है, हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि हम उसे हल कर सकें। सो हमारे लिए इतना खुदावंद ने जो हमारे ऊपर ये खुदा का वादा भी है, और खुदावंद हमारे लिए कुर्बान होकर हमारे गुनाहों की खातिर उन्होंने अपनी फिदिया दिया और अब हमारे लिए अपनी जान दी, ताकि हम उनके लहू के वसीले से निजात पाए। सो अजीज़ों, जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इस ईमान के साथ ज़िंदा हैं कि खुदावंद हमारे साथ है। शुक्रिया बादशाह। जी शुक्रिया एल्डर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और आप मज़ीद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आपने चंद अल्फाज में हमारे नाज़रीन की हौसला अफजाई की है कि खुदा मुसीबत में, तंगदस्ती में हमारे साथ रहता है। तो नाज़रीन, खुदा के खादमीन ने कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम सब की खूबसूरत रहनुमाई की है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंसानी नुक्ता निगाह से ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं जब हम ये समझते हैं कि खुदा अब हमारे साथ नहीं रहा, और भला इन हालात में खुदा कैसे हमारे साथ हो सकता है। लेकिन उस वक्त जब हम ये महसूस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ना तो खुदा साथ है और ना ये हालात बता रहे कि खुदा हमारे साथ है, तो बाइबल मुक़द्दस बताती तब भी खुदा हमारे साथ ही होता है। और अहद अतीक में हमारे सामने खुदा के बंदा यूसुफ की जो कहानी है वो इस बात की ज़बरदस्त तर्जमानी करती है कि अगरचे तमाम हालात ने मिलकर ये साबित कर दिया कि अब तेरा खुदा किधर है। ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है इंसान बहुत सारी बातें सोचता है जो हम कभी कभी नहीं जान पाते। तो हालात उसे ये बता रहे होंगे कि अगर खुदा तेरे साथ होता तो भला तो कुएं में डाला जाता, भला तेरी कीमत लगती, भला तो मिस्र के बाज़ारों में बिकता, और क्या जो उसके ऊपर हालात आए क्या ये सारे खुदा के साथ होने की निशानदेही करते थे? कतई तौर पर नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान ये बात मानने को तैयार नहीं कि एक इतनी बड़ी कुव्वत उसके साथ हो, फिर भी उसके साथ ज़्यादती हो, फिर भी वो कुएं में डाला जाए, फिर भी उसकी कीमत लगे, फिर भी उसका भाव लगे, और फिर भी उसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हों। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा उसके साथ था, उस तरह नहीं जैसे इंसानी निगाह देखना चाहती है, बल्कि खुदा अपने तरीके से और अपने ज़राए से उसके साथ था। और बिलाखिर साबित हुआ कि पहले दिन ही से खुदा उसके साथ था और हमेशा उसके साथ रहा। तो खुदा आज भी मेरे और आपके साथ है, अगरचे हालात मेरी और आपकी मंशा के मुताबिक नहीं चल रहे, अगरचे देखने में हालात हमारे मुताबिक नहीं है, वक्त हमारे मुताबिक नहीं है, रिश्ते और लोग हमारे मुताबिक नहीं हैं, बहुत सारी मुखालफतें हैं, और ये सारे हालात यूँ साबित कर रहे हैं जैसे कोई खुदा हमारे साथ नहीं और खुदा किसी तरह से हमारी रहनुमाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम योशुआ की तरह ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं और खुदा के अहकामात पर ज़िम्मेदारी से चल रहे हैं, तो हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो, याद रखिए खुदा हमारे साथ है। तो मज़ीद सीखेंगे और बरकत पाएंगे। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।